نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. کل سے جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ تھا، کل آخرت کے بارے میں پڑھا، فلسرات کے بارے میں پڑھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو فلسرات کی یاد نہیں آتی، ریزنز کیا ہیں؟ دنیا. اب وہ دنیا سے متعلق دنیا کی محبت، لوگوں کے نظر میں مقام، رتبہ بنانے کی ٹرمز کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری کون سی قرآن کی، واضح نشان، واضح طور پر صاف صاف آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. جو کافر ہے نا، خاص طور پہ مشرکین مکہ، وہ ایمان والوں سے جا کے کیا کہتے ہیں جب ان کو کوئی بھی نظر نہیں آتا، ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہرانے کی کوئی ریزن نہیں ہمارے پاس، کوئی وجہ ہی نہیں، اور نہ ہم ان کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، تو نہ ہی ہم ان کی ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں. تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ایمان والوں سے، خاص طور پہ کمزور ایمان والوں سے، تاکہ ان کے ایمان کو ٹارگٹ کیا جائے. کہتے ہیں اپنی حالت اور ہماری حالت دیکھو کہ کس کے رہنے کے مکانات بہتر ہیں، کس کی مجلس زیادہ شان و شوکت والی ہے. ای الفریقین خیر مقاما، مقامہ رہنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ، گھر وغیرہ، وہ احسن ندیجہ اور مجلسیں. تو نادیہ کا مطلب ہوتا ہے مجلس، اور ندا کہتے ہیں پکارنے کو. ان دونوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر بھی تو پکارا جاتا ہے نا ایک دوسرے کو. جب مجلس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بلند آواز میں بات کی جاتی ہے پکار کی، تو اس لیے بھی اس کو ندا کہتے ہیں. دار الندوہ آپ نے سنا ہوگا، دار الندوہ اسی لفظ سے نکلا ہے، وہاں جہاں پر بیٹھ کے ڈسکشنز ہوا کرتی تھی، ان کی آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور مباحثے، بات چیت کرنا وہاں پہ. اس کے بعد اسی سے ایک لفظ ہے نادی، اور نادی کہتے ہیں کلبس کو. آج کل کلبس کو کہتے ہیں جہاں پہ سوشل ہونے کے لیے لوگ کلبس کا رخ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے ان ٹچ رکھنے کے لیے. تو یہ سلسلہ شروع سے ہے، قوم لوط کے زمانے سے ہے یہ کلبس کا سسٹم. اب چلیں کوئی کلبس نام آ گیا، پہلے نام چینج ہوں گے، لیکن یہ سب اور ایسے ہی کہا کرتے تھے سب قوم والے کہ اچھا دیکھو تو صحیح اپنے رہنے کی جگہ، اپنی سوشل سرکل دیکھو، ہمارے ساتھ زیادہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ والے لوگ اور امیر لوگ ہمارے ساتھ ڈسکشنس کرتے ہیں. آج اگر کلبس کی بات کی جائے نا، تو یہاں پر بھی کلبس میں لوگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ممبرشپ لیتے ہیں اس کی، اور پھر اس پہ یہاں پر فخر بھی کرتے ہیں کہ اچھا میں فلاں کلبس کا ممبر ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں فلاں کا ہوں. ایون کہ اگر اسلام آباد میں آپ مختلف کلبس کی بات کریں نا، تو 10-10 لاکھ جو ہے وہاں پہ ممبرشپ فی ان کو دینی پڑتی ہے. 10 لاکھ، 12 لاکھ، اتنی زیادہ ہر بندہ اپنی اس کی ممبرشپ کی وجہ سے دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اچھا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں.
स्टेटस क्लब्स में जो कंपनी है और जो मेंबरशिप हम लेते हैं वो स्टेटस का मसला बन के 1400 साल पहले से ये सिस्टम चला आ रहा है। हर दौर में इंसान एक ही रहा लेकिन शक्लें बदलती रही। आज भी इंसान वैसे का वैसे है। इंसान अपने साथ जुड़े हुए लोगों को देखकर अपने स्टेटस का तकाजा करता है, अपने स्टेटस को बनाता है और लोगों को सामने जाके बताता है, उनके ऊपर जिताता है कि अच्छा तुम्हारे साथ तो फलां भी बात नहीं करता, फलां भी नहीं करता, तो मेरे साथ तो लोगों का बड़ा ताल्लुक है, मुझे सब जानते हैं, मेरी सलाम दुआ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इस बिना पर दूसरों पे फख्र करते हैं। तो उनके पास जब मुकाबला करने की कोई भी चीज़ ना रही, हर मतलब कमज़ोर थी ना वो, मुकाबला ना कर सके, चैलेंज कबूल ना कर सके, चैलेंज करना चाहा हार गए। फिर आखिर में यही मिला कि अल्लाह का करम किस पर ज़्यादा है, अल्लाह ने दुनिया किसको ज़्यादा दी है। अल्लाह तो उन्हीं को देता है ना जिनसे वो खुश होता है, अल्लाह ताला तो उन्हीं को सब कुछ देता है जिनसे वो राज़ी होता है। तो अल्लाह हमसे राज़ी है इसलिए अल्लाह ताला ने हमें माल भी दिया, अच्छे लोगों की कंपनी भी दी, हमें अमीर लोगों के साथ उठना बैठना हमारा किया, हमारी मजलिसों में ज़्यादातर वेल स्टैंडर्ड्स लोग आते हैं। इस तरह से वो कहने लगे। तो आज अगर हम ना भी कहें ना, तो जो अंदर की सोच होती है ना हमारी भी किसी हद तक यह होती है कि अगर हम अपने आप का मुआवजा करना चाहें दूसरों के साथ तो हमेशा इन चीज़ों के साथ करते हैं, पैसा कपड़ा माल दौलत सब। इसीलिए अल्लाह ने कहा वकम महलक ना कबला हूँ, कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले, मैंने करने उम्मतें, हम वो अहसन वो ज़्यादा अच्छे थे, असासा साजो सामान में वरिया और नमूदो नमाइश में। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं एक दौर के लोग थे ज़्यादा अच्छे थे घर का साजो सामान बनाने में। घर का साजो सामान क्या क्या होता है, कपड़े, ड्रेसेस, उसके बाद फर्नीचर, क्रॉकरी, फ्लोरिंग, सीलिंग, जूते, डेकोरेशंस, उसके बाद नुमाइश खाना जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं, कि उसको सबसे खूबसूरत बनाया जाता है, उस पर फ़ख्र किया जाता है और बनाया जाता है ताकि लोग देखें कि हम कितने बड़े हैं। फर्नीचर, बेड शीट्स दी जाती हैं, मतलब एक एक चीज़ गौर और फिक्र करके और बड़े चाव के साथ ली जाती है, सिर्फ सजाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से बड़ा साबित करने के लिए। सजाना बुरी बात नहीं होती लेकिन जब हम मुकाबला करते हैं, चाहे हम ज़ुबान से ना करें, ज़हन में मुकाबला करते हैं, तब वही चीज़ हमारे लिए बायस रहमत से ज़हमत बन जाती है। ठीक है, इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि देखो ये जो तुम्हारे पास आज सब कुछ है, इतने ज़्यादा कपड़े हैं, इतने ज़्यादा जूते हैं, इतने ज़्यादा बैग्स हैं, मेकअप है, ज्वेलरी है, उसके बाद आपकी फर्नीचर बेहतरीन है, बेड शीट्स हैं, फ्लोरिंग करते हो, सीलिंग करते हो, क्रॉकरी का सामान है जो भी, और उसके बाद और भी खाने पीने के जो बर्तन हैं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम फलां के घर गए, उसने तो मुझे ऐसे बर्तनों में खाना दिया, मेरे पास तो ये है। तो ये हम जो जहन के अंदर भी मुआजना करते हैं ना, इस मुआवजे से भी हमारे ईमान में कमी आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को इसलिए बनाया नहीं था, ये ज़रूरत की चीज़ें थी। दुनिया से तो बेरगबती का हुक्म दिया गया लेकिन हमने दुनिया के साथ ना दिल लगा लिया। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमने इसको दिल लगाने की जगह बना दिया। हालांकि अगर हम अहादीस में देखें तो दुनिया की बेरगबती ही हमें तलकीन की गई है। बल्कि एक हदीस है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया बड़ी श्री और सरसब्ज व शादाब है। अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में रहने का मौका दे रहा है ताकि वो देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। लिहाजा दुनिया और औरत की फितना गिरजन से डर कर संभल कर रहना। फिर इसी तरह सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कदर कीमत मच्छर के पर के बराबर होती ना, तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट भी पानी ना देते। तो आज हम इस दुनिया के लिए कितना
لڑتے جھگڑتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اور دنیا کی خاطر ہم اپنی ذہنیت کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں، نگیٹیوٹی ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور مقابلہ موازنہ اور کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دنیا کی بے رغبتی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پھر اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار بلکہ آپ ایک مردار بکری کے پاس سے گزر رہے تھے جسے اس کے مالکوں نے باہر پھینکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقت بھی نہیں رکھ رہی جتنی اب اس بکری کی اس کے مالکوں کے نزدیک حیثیت ہے۔ یعنی ایک مردہ بکری اگر آپ باہر پڑی ہو تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اسے کوئی کھاتا نہیں، وہ پھینکتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس مردہ بکری سے تشبیہ دی۔ تو جب بھی دنیا کے لیے تکو دو، دنیا کے لیے ایفرٹس کرنے لگیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ کم وہ کم، تو یاد رکھیں کہ ہم کسی ایک مردہ بکری کے لیے رو رہے ہیں، ہم اس مردہ بکری کے لیے تکو دو کر رہے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بڑی پیاری تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے ایک رومال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، بڑا ہی عمدہ کپڑے کا رومال تھا، ریشمی کپڑا تھا۔ صحابہ کے سامنے جب وہ کپڑا آیا تو چونکہ پہلے کبھی ایسا کپڑا نہیں دیکھا تھا انہوں نے، تو اس لیے وہ اس کی عمدگی پر حیرانگی کا اظہار کرنے لگے، ایک دوسرے کے وہ ہاتھوں میں لے کر دکھانے لگے، دیکھو کتنا عمدہ ہے نا، کتنا پیارا ہے۔ جب کوئی پہلی دفعہ ہم نئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی ریئیکشن ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو کپڑا دکھا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہیں ان کے دلوں میں اس کپڑے کی محبت نہ سما جائے۔ اللہ اکبر، اس قدر خیال رکھا کرتے تھے، تو پھر کیسے نہ ان کے ایمان بچتے۔ آج اگر ہمارا کوئی خیال رکھنے لگے، ہمیں کوئی منع کرنے لگے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے ٹوک دیتے ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا کہ اچھا ان کی اب کہیں مال کی جانب محبت نہ بڑھ جائے، تو کہنے لگے کہ سعد بن معاذ ایک صحابی تھے، ان کا چند دن مطلب ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال عطا ہوئے ہیں نا، وہ رومال اس کپڑے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو یہ اشارہ اپنی طرف سے دیا تھا کہ دنیا کی کسی چیز سے اتنا دل مت اٹکاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی سی ایک رومال کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کیا کیا؟ ان کی تربیت کر دی۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ساتھ آنے والوں کے لیے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کو ریمائنڈرز دیتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کسی ایک کا ریمائنڈر کسی ایک کے ایمان کو بچانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسن وساطہ، جو پہلی بستیاں تھیں نا، ان کے پاس تمہارے سے زیادہ خوبصورت مال تھا، بہت امیر تھے وہ، وریا نمود و نمائش میں بھی، منظر ریا دکھاوا، یعنی تم اس سمار اس منظر کو دیکھ کر فخر کرتے ہو، ان کے پاس تم سے زیادہ سامان تھا، لیکن کیسے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ گھر بناتا ہے، پھر کس طرح وہ گھر ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور جب جنازہ اس کا اٹھتا ہے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ کس طرح فرنیچر بناتا ہے، سارے ادھر کدھر رہ جاتے ہیں، کتنے بھی اعلیٰ درجے کا بیڈ کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، انسان کا جب جنازہ اٹھتا تو کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ جیسے ایک عام بندے کا جنازہ اٹھتا ہے، ویسے اس خاص بندے کا بھی جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ساتھ صرف کیا جائیں گے؟ عمل، جس کے لیے انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو قبول ہی نہیں کرتا۔ کیسے ہم اللہ کے سامنا کر سکتے ہیں؟ کل من قان فی ضلالۃ
फलियमदुद, कह दीजिए जो कोई है गुमराही में, फलियमदुद तो बस जरूर डील देता है रहमान से, अर्रहमान रहमान, मद्दा खूब डील देना, उसको रहमान लंबी डील देता है। वैसे तो सब बकरा में आप पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होते हैं तो उसको लंबी डील दे देते हैं। और ये मुद्दों फी तो बयान ही में आना है, कहा ये लोग गुमराही में जा रहे हैं, ये बात नहीं समझते, ये बात समझने की कोशिश नहीं करते। कि ये जो गुमराही है ये दूर की गुमराही है, अल्लाह ने इनको डील दे दी है। अब क्या है कि ये अपनी गुमराही में और बढ़ते चले जाएंगे। अगर तो उनके दिलों में ईमान, एक जो अल्लाह की मुद्दत देने का अंदाज है ना, एक हिसाब से रहमत भी होती है कि आपको मौका मिल रहा है, ताकि आप ये ना कह सके कि हमें मोहलत नहीं दी गई थी। ठीक है, मोहलत अल्लाह अता करते हैं, सोचने का वक्त देते हैं, ताकि इंसान कल को ये ना कहे कि मुसलमानों के हाथ में जलील हो गया और मुझे मौका नहीं मिला। मौका अल्लाह दे देता है। अल्लाह कहते हैं फसयअलमून मन हुआ शर्रुम मकाना, किन करीब वो जान लेंगे कौन है वो जो बदतर है मुकाम में, वो अज़ाफ़ु जुंदा और कमज़ोर तर लश्कर के अतबार से। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये जो इंसान अपने माल पर इतना फ़ख्र कर रहा है, पिछले आयत में पढ़ा ना, तो कहते हैं कि जी हमारे पास तो ज़्यादा कुछ है मुकाम के अतबार से और मजलिस के अतबार से। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ जवाब दे रहे हैं कि जब उन्होंने देखना ना अजाब क़यामत का, फिर वो अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे वो अजाब देखेंगे या मौत की तरफ बढ़ेंगे, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन मुकाम में बड़ा है, कौन कमज़ोर है। इंसान को अपने मालो इसबाब के बाद अपने साथियों, रिश्तेदारों, दोस्तों पे फख्र होता है, लेकिन क़यामत के दिन कोई भी इनके काम नहीं आएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इधर का इधर रह जाएगा, कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। साथ जो जाएगा वो सिर्फ नेक अमल होंगे। ठीक है, तो अगर हमें कुछ मिल रहा है, नेमतें मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी नाफरमानियों के बाद भी अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो नेमत है, बल्कि वो तो ज़हमत है, आजमाइश है कि इंसान भला क्या करता है। और कुरान में दीगर मुकामात पे भी अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना ऐसे लोगों को लंबी डील देता है। यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ, जिस तरह गुमराह को गुमराही में अल्लाह बढ़ा देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हिदायत वालों को मज़ीद हिदायत अता करते हैं, मज़ीद नए काम करने की तौफीक अता करते हैं, जिससे वो अल्लाह की खुशनुदी के रस्तों पर बढ़ता चला जाता है। ईमान के बाद इखलास की दौलत से अल्लाह ताला इसको नवाजते हैं। और फिर साथ ही फरमाया वल्बाक़ियातुस्सालिहात, आखिरत के लिए बाकी रहने वाली चीज़ क्या है? नेकियां, खैरुन बेहतर है, इंदा नज़दीक रब्बिक आपके रब के, सवाबन सवाब में, व खैरुन मवद्दा और बेहतरीन इंजाम में। बाकी कुछ भी नहीं, साथ क्या जाने, बाक़ियातुस्सालिहात। क्यों कहा गया ये? क्योंकि माल पर फख्र नहीं हो सकता। क़यामत के दिन अहले ईमान के पास क्या होगा? आमाल। उनकी बिना पर कल भी आपने कुछ रात में पढ़ा ना कि इंसान के अमाल के मुताबिक उसकी रोशनी होगी, तो बाकी अमाल रहेंगे, बाकिया तो सालिहात, नेकियां रहेंगी, वो कोशिशें जो अल्लाह की रज़ा के लिए की, वो मेहनतें, वो एफर्ट्स जो इंसान ने अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा के लिए कर, कुछ बाकिया तो सालिहात ऐसे नेक अमाल होते हैं कि जो हमेशा के लिए बाकी रह जाते हैं। जैसे कि हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान फौत हो जाता है इसका सारा अमल इससे मुनक़ती हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। एक वो सदका जो जारी रहने वाला हो, मसलन
मस्जिद शिफाखाना या कुएं वगैरह बनवा दिया, या एक वो एक जिससे इंसान को नफ़ा हासिल हो और दूसरों को भी नफ़ा हासिल करें, जैसे दरस तदरीस और तसनीफ़ और तबलीग वगैरह का सिस्टम जो होता है, और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती है। तो ये तमाम चीज़ें बाक़ियात सालिहात जो बाकी रहने वाली हैं, जिसका सवाब मरने के बाद तक भी जारी रहता है। और भी हदीस में जैसे आपने पढ़ा कि उस्मान रज़ी से पूछा गया कि बाक़ियात सालिहात क्या हैं, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व सुब्हानल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन अगर वाइंड अप किया जाए इसको, तो बाक़ियात सालिहात वो तमाम अमाल जिनको हम कंसिस्टेंसी से करते हैं और उनका अजर भी हमें मिलता है, और ये बाक़ियात सालिहात बन जाए यानी आखिरत के लिए हमारी तैयारी का ज़रिया बन जाए। तो हमें मेहनत किस पे करनी है? अब आज के लिए जो सवाल है हमारा, हमें कोशिश किसके लिए करनी है? बाक़ियात सालिहात के लिए उन कामों पे कोशिश करनी है, गौर फिक्र करना है, उन कामों को करने की ज़रूरत है जो हमेशा रहने वाली है, जिनका जो सवाब आपको मिलता रहेगा आपके मरने के बाद भी, और यही प्रोडक्टिव काम है। वो काम जिसका हमें दुनिया में ही अजर मिलेगा और दुनिया में फ़ायदा होगा, और उसका कोई अजर नहीं, तो ऐसे कामों से परहेज़ करना चाहिए। जिनका अजर, जिनका सवाब हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी है, तो वो बाक़ियात सालिहात हैं कि अल्लाह आखिरत में भी हमें इसका अजर अता करेंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस मुकाम तक पहुँचने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस जगह, इस मुकाम तक, बाक़ियात सालिहात तक पहुँचा दे। तो आपने असाइनमेंट करनी है इस पे, बाक़ियात सालिहात पे, कि हम किस तरह से नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं उनको कर सकते हैं। वो कैसी नेकियां होती हैं? आज के दौर में अपने रूटीन में, अपनी सारी रूटीन अपनी लाइफ में गौर फिक्र करें कि कौन सी ऐसी नेकियां हैं जो हम इखलास के साथ कर सकते हैं, जिसमें दिल में ये हो कि अल्लाह बदला इंसान से नहीं लेना, बदला तेरे से लेना है। अगर इंसान की भी मदद कर रहे हैं तो उसमें भी इखलास कि बदला तेरे से लेना। वो आपकी बहन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है या लाइफ पार्टनर है, किसी की भी आप दिलो जान से मदद करना चाहें या उनके साथ इखलास वाला रिश्ता हो, उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता हो, तो बस यही हो इखलास पीछे। जो इखलास है ना, वो इंसान को कमज़ोर नहीं करता, मजबूत बनाता है। और फिर जब हम मजबूत होते हैं अपने रिलेशंस में, तो फिर हम पॉजिटिव होते हैं, और फिर हम एक दूसरे के साथ ज़्यादती भी कम करते हैं, और फिर ये बाक़ियात सालिहात में भी आ जाता है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। ठीक है, तो इस पे आपने थोड़ा सा गौर फ़िक्र करना है बाक़ियात सालिहात में, और अपनी असाइनमेंट्स भी करनी है इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।